Salam alaikum, marhaba bikum pour autre vidéo. Et Inch'Allah, on va نبداو module matériaux de construction, chapitre 1, donc les pierres naturelles. Donc, dans le chapitre 1, les pierres naturelles, on a les parties. Donc, au titre, on va voir Inch'Allah les roches ignées. Alors, les roches ignées, les définitions dialogues et aussi les types de roches ignées. Alors, premièrement, on va نبداو c'est quoi les matériaux de construction. Donc, les matériaux de construction donc trouvent leur origine dans le sol. En premier lieu, les pierres qui sont de périodes les plus anciens, en fait, sont des éléments de construction résultent de refroidissement progressif de la masse de la Terre. Alors, passons dans notre première phase de formation de l'état gazeux à l'état liquide. Alors, le magma sera puis au contact de l'atmosphère à l'état solide. Donc, les corps terrestres, d'autres pierres naturelles résultent de celles-ci par des agrégations, sédimentations et altérations. Alors, les pierres naturelles possèdent des formes et des dimensions très variées. Donc, on a les roches ignées et les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Donc, autrement dit, il y a une définition de matériaux de construction. Donc, un tarif sur lequel donc, quels facteurs influencent de l'atmosphère? Donc, la température, l'humidité et le refroidissement. Donc, درجة الحرارة والرطوبة والبرودة. aussi la compression الضغط. هذا هو الشيء الذي يمكننا أن نستخلص منه كيف نشأت الصخور. donc هذه les influences atmosphériques يأثرون على الصخور كينتجوا لنا صخور سواء ميتامورفيك متحولة أو سيديمونتير رسوبية أو لي روش إني اللي هي أول الصخور كتسمى لي روش إني أو إيريبتيفي. alors نبداو في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لي روش إني. alors لي روش إني ou كتسمى ou éruptivé. Alors les roches ignées ou éruptivées, c'est quoi les roches ignées ou éruptivées? Les roches ignées ou éruptivées résultent des magmas injectés dans les fissures de l'écorce terrestre. D'autres pierres naturelles résultent de celles-ci par des agrégations. Donc, deux facteurs qui influencent les roches ignées, la composition et aussi le refroidissement, la vitesse de refroidissement. Donc, جوج الحوايج الحجم ديالهم المكونات ديالها la cristallisation بالدورة ديالها et aussi la درجة البرودة. Donc, le refroidissement et aussi la composition. بداو بالروش ignées. Les roches ignées فيهم trois types de textures, ثلاثة البنيات. Il y a ثلاثة ديال البنيات. Donc, texture granitique, بنية granitien, granit. Et deuxièmement, texture porphyrique, texture واحد البنية متوسطة. aussi texture vitreuse, بنية زجاجية. لا فيبونس هو داك الحجر داك الصول داك الصخرة اللي عندك اللي كتلقاها باغ اكزومبل في إيفان ولا كتلقاها في شي مناطق جبلية كتكون خفيفة ومثقبة. هو كيقولوا له صابون الحجرة. لا فيبونس هو صابون الحجرة كيكون خفيف ومثقب كيتستعمل في اوتر شوز. دونك كيكون في مناطق جبلية. دونك تكستور غرانيتيك فيها باش كنعرفوا تكستور غرانيتيك دو فاكتور. غرو كريستو يعني فيها بلاورات كبارين et aussi vitesse de refroidissement extrêmement lente. Donc la vitesse باش بردات داك الصهارة والماغما ثقيله بزاف معطله بزاف هي اللي خلاتها باش نحصلوا هذاك لا كريستاليزاسيون داك البلاورات غرو كريستو كبار بزاف الجرانيت. دونك هاد الجرانيت هذا ان شاء الله نشوفوا اوتر فيديو لي كاركتيرستيك ديالو اوسي كنستعملوه كتلقاه في لي بوطاجي دو كويزين ما كيديرش شويه رخام قليل اغلبيه لا ماجوريتي كنستعملوا لو جرانيت. alors deuxième texture porphyre يعني porphyre. Donc la vitesse de refroidissement est moins lente, moyenne. ماشي ثقيله بزاف وماشي سريعه. la pâte microcristalline. donc عندنا واحد العجينه كتكون على شكل بلاورات كريستاليزاسيون كيكون على شكل بات طرافي صغار ما كبارينش بزاف موين. par contre texture granitique الاولى. donc et finalement la texture vitreuse اللي قلنا لا فيبونس الحجر كيكون مثقب كيكون باغ اكزومبل هاك هادي هاكا ياك تلقى صغارين هذا درتهم بيتي سيل حيت درتهم كل لي بوان تيسحاب منقط وكيكون مثقب
وخفيف وكيقولوا الصابون الحجرة كيكون إفران لمناطق كيكونوا جبليين كتلقاه تما لا فيبونس فيش باللورات خفيف. Alors la réponse, texture vitreuse بنية زجاجية. La vitesse de refroidissement très rapide هذا الكتسام. شوف هنا هذا الكتسام هو لتحت يعني لا فيتاس ثقيلة بزاف. هنا درت مايلة اوبليك دونك لا فيتاس موين ما ثقيلاش بزاف. باغ كونطخ هنا تختار السام فوق وجاي بيربونديكولير دونك لا فيتاس très rapide de refroidissement très rapide. سريعة بزاف. دونك لا كريستاليزاسيون غيان. دغيا لا فيتاس دو refroidissement درجة البرودة بردنا بزاف داك البنية ديالنا التكستور ديالنا ما نشأت لنا حتى كريستاليزاسيون. Rien de cristallisation. Alors, on va donner les trois types des textures des roches ignées. Donc, texture granitique, texture porphyrique et texture vitreuse. Donc, le vidéo جاي إن شاء الله نشوفوا les roches sédimentaires. نشوفكم فيديو جاي. شكرا مشاهدة. الله يعاونكم.